ہی نہیں سکتے کہ ہم خداوند کی فوج. ہاللیلویا. ہنسی شعلے خدا دے ہاں، ہنسی شعلے خدا دے ہاں، ہنسی جھنڈے بتا دے ہاں، ہنسی جھنڈے بتا دے ہاں، ہنسی ہار نہیں سکتے، ہنسی ہار نہیں سکتے، ہنسی لشکر خدا دے ہاں، ہنسی شعلے خدا دے ہاں، ہنسی شعلے خدا دے ہاں، ہنسی جھنڈے بتا دے ہاں، ہنسی جھنڈے بتا دے ہاں، ہنسی ہار نہیں سکتے، ہنسی ہار نہیں سکتے، ہنسی لشکر خدا دے ہاں، ہنسی شعلے خدا دے ہاں، ہنسی شعلے خدا دے ہاں. موڑ ہمارا رخ موڑ ہمارا، رکھمان دعانا، رکھمان دعانا، ساڈے نال رہنا ہے، ساڈے نال رہنا ہے، سانوں ڈر نہیں بلاواں، ہنسی شعلے خدا دے ہاں، ہنسی شعلے خدا دے ہاں، ہنسی سودے طالب ہاں، سودے طالب ہاں، ہنسی اشواق طالب ہاں، ہنسی اشواق طالب ہاں، ساڈا جوڑیا ساڈا جوڑیا دشمن پہ غالب آیا، ہنسی شعلے خدا دے ہاں، ہنسی شعلے خدا دے ہاں، یسوع ہاتھ بڑھاتا ہے، یسوع ہاتھ بڑھاتا ہے، سانوں غلبہ دواتا ہے، سانوں غلبہ دواتا ہے، سانوں دشمن ڈرتے ہیں، سانوں دشمن ڈرتے ہیں، آج جلال آتا ہے، ہنسی شعلے خدا دے ہاں، ہنسی شعلے خدا دے ہاں، ہنسی جھنڈے بتا دے ہاں، ہنسی جھنڈے بتا دے ہاں، ہنسی ہار نہیں سکتے، ہنسی ہار نہیں سکتے، ہنسی لشکر خدا دے ہاں، ہنسی شعلے 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 خدا دے ہاں. نشان سبرے نال بنا. ہاللیلویا. سب تشریف رکھیے. Praise. ہاللیلویا. ہو جاوے ایمان میرا بنگلہ چٹان پہ، ہو جاوے ایمان میرا بنگلہ چٹان پہ، ہو جاوے ایمان میرا بنگلہ چٹان پہ، سارے مسارے قرآن ہمیشہ دی زندگی چ بنیا رہا، میرے پاس
वो जीते हैं। लेकिन मुर्दे खुदावंद की सताइश है, मुर्दे खुदावंद की सताइश है, और मुर्दे नहीं सताइश करते। चर्चिस में इबादत हो रही है, बाबू जी कल नहीं लगा है, तुझा बंदा कोई बोलता नहीं पिया, और यार वजह की हो गई, सिर्फ बाबू जी का खुदा है, इसलिए बाबू जी अमीर होता जाता है, सारे बाकी गरीब होते जाते हैं, क्योंकि वो अकेला ही प्रस्तिश कर रहा है। हम सब ने अमीर होना है, बाकी तक देखो मित्र, अब सिर्फ बेहतर देखना और कुछ नहीं करना। हम आपको सबक देते हैं जिंदगी का, अमीर होने का, खुशहाली का, बीमारियों से लड़ने का। हम आपको तरीका देते हैं, सिर्फ प्रस्तिश कीजिए, इबादत कीजिए, उसकी सताइश कीजिए जिसने आपको बनाया है। इसके अलावा कोई तरीका दूसरा है ही नहीं हालात से लड़ने का। बताइए, मैं हर अतवार को जंग लड़ता हूं कि नहीं लड़ता? मैं हर अतवार को जंग लड़ता हूं, मैं फुल पसीने में भीगा होता हूं, जैसे कोई बंदा कोई चीज लेके खोद रहा हो और इससे भी ज्यादा मुझे पसीने आए होते, शर्ट बदलता हूं फिर दुआ करता हूं, बड़ा मुश्किल है। मैं हर अतवार को एक जंग लड़ता हूं। आप सबों के लिए जुमे को रोजा रखते हैं, रातों को उठ के दुआ करता हूं, आपके लिए रातों को उठ के खुदा से मांगता हूं। तो फिर खुदा क्यों ना आसमान, हमारा खुदा जब्बार नहीं, वो चावर नहीं, बल्कि वो रहीम है। आमीन। लेकिन आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा, एक ही नाम है, और वो नाम कौन सा है? बोलिए, यीशु नाम। कौन सा नाम है? हालेलुया। हालेलुया। ये गीत मेरे दिल में काफी दिनों का गूंज रहा है। अगर पाइल साहब की इजाजत हो तो हम गा लेते हैं। हालेलुया। प्रेज। रंग छड़े आई मैनू, रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू, रंग छड़े आई, अपने लगो दे रंग छड़े आई, अपने लगो दे रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू, रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू, रंग छड़े आई, अपने लगो दे रंग छड़े आई, अपने लगो दे रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू, रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू, रंग छड़े आई। तालियों के साथ सलाम करते हैं। यीशु तेरे बिना एक पल नहीं लगेगा, तेरा बिना दिल का जहान नहीं हो सकेगा। यीशु तेरे बिना एक पल नहीं लगेगा, तेरे बिना दिल का जहान नहीं हो सकेगा। कर छड़े आई मैनू, कर छड़े आई, कर छड़े आई मैनू, कर छड़े आई, अपना दीवाना मैनू कर छड़े आई, अपना दीवाना मैनू कर छड़े आई, कर छड़े आई मैनू, कर छड़े आई, कर छड़े आई मैनू, कर छड़े आई, छड़े मैनू रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू, रंग छड़े आई। तेरे रूदे मसनल मन नहीं मरदा, दिवी जवारू दी मैं की करेगा। तेरे रूदे मसनल मन नहीं मरदा, दिवी जवारू दी मैं की करेगा। कर छड़े आई मैनू, कर छड़े आई, कर छड़े आई मैनू, कर छड़े आई, तू बेनाल मैनू कर छड़े आई, तू बेनाल मैनू कर छड़े आई,
अपने लहू दे नाल रंग छड़िया रंग छड़िया मैनू 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 रंग छड़िया। हालेलुया। आखिरी गीत है सुबह खुदा का कलाम सुनो। आमीन। और इस गीत के खुदा यीशु के नाम को जलाल मिलना चाहिए। हालेलुया। कि खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो नूर सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। वो तो ढूंढता फिरता है। अब जो खड़ा होकर उसकी प्रस्तिश करेगा ना तो खुदा उसको नियम करेगा। खुदा यीशु को इज्जत बख्शे। तो मैं अब ये नहीं कहना खड़े हो प्लीज अब बैठे रहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब यीशु बुलाता है थोड़ी देर में किसी आमीन। ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। ओ सोना जावे बचने आजा ओ मैनू मेरे पति मिल जावे। ओ मिठा नाम यहोवा दा ओ मेरे दिल विच वस जावे। ओ सोना जावे बचने आजा मैनू मेरे पति मिल जावे। मेरा कलिया
ہم نے جی بھر کر خدا کی ستائش کی ہے. وقت ہے ہم خدا کا کلام مانگے اپنی زبانوں سے اقرار کرے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. ہم سے کلام کر آج تیرے کلام سے ہم قوت پائیں. تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ, تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ, اصل دکھا تیرا جس کی روح میں آیا, اصل دکھا تیرا جس کی روح میں آیا, تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ. بیٹی سویرا ہے وہ خدا ان کے بندہ کے لیے کہہ رہا ہوں سب پریس بیٹی سویرا قدوس قدوس خدا لشکر کے خدا تو جو تھا تو جو ہے اور تو جو آنے والا ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے اس وقت اس موقع اس گھڑی کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا ہے کہ ہم تیرے نام کو پکارے, تیرے نام کو عزت و جلال دیں. بے شک تیرا نام اس سجدوں کے لائق ہے پہلے خداوند. دیکھ ہم نے روح اور سچائی سے تیری پرستش کی ہے, جی بھر کے تیری پرستش کی ہے خداوند. اب وقت ہے کہ تو بول اور ہم سنیں اور زندگیاں تبدیل ہو میرے خداوند. آج کے کلام کے وسیلہ سے میرے خداوند یعنی تیرے لوگ پریشان ہے خداوند. اے میرے خداوند بہت سی پریشانیوں نے گھیر لیا ہے میرے خداوند, کوئی راستہ نظر نہیں آتا خداوند.
को सुन और कबूल कर, मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। जोरदार तालीम जाए खुदा पाक के लिए। इसी तालियों में हम खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को दावत देंगे। आज का कम तालियां हैं, जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मुझे गाने में भी, बजाने में भी बड़ा मजा आता है, मुझे नाचने में बड़ा मजा आता था, और अब भी मुझे नाचने में बड़ा मजा आता है। मैं खुदा उनके लिए अपना एक एक अज़ा डोनेट कर चुका हूँ। मैंने खुदावंद को अपना पूरा जिस्म, रूह, जान, बदन, खून का एक कतरा, एक सांस, ये सब खुदा के लिए इस्तेमाल होगी और किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं। मुझे कैसी बहन चाहिए जो ये कहती है कि मेरा बेटा जवान हो गया, तो जब सुबह उठता है तो मुझे गुड मॉर्निंग या सलाम पेश करता है, कहता है सलाम मामा। आपका बेटा भी छोटा है, सलाम करता है। इस बाजी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जिसका बेटा या बेटी सुबह उठ के उसको सलाम करता है उठकर, आपका बेटा भी सलाम करता है। कौन? अच्छा, चलो जी, गॉड ब्लेस यू। इन बाजी के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। कोई बेटा जो अपनी माँ को सुबह उठ के सलाम करता है, अपने बाप को सलाम करता है, इससे बड़ी और कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। आज बेटे और बेटियां सलाम करना भूल गए। बेटे और बेटियां सलाम करना भूल गए। घरों में फसाद है, घरों में प्रॉब्लम है। मैं जब भी काम से वापस आता हूँ मैं सबको सलाम करता हूँ, अपनी बीवी को भी करता हूँ। हम सलामती बख्शने वाले लोग हैं। हमारा यीशु जो है ना, वो जब बाइक से अंदर आता था तो शकील बैठे थे, कहता था आप सब पर सलाम किए, आप सबको सलाम। हमने अपने बच्चों को क्या दिया है, आज के कलाम में हम ये सीखेंगे। पिछले हफ्ते हमने बात की दूसरे और तीसरे हुक्म पर, उससे पिछले हफ्ते हमने पहले हुक्म पे बात की। आज हम चौथे हुक्म पे बात करेंगे। किसको 10 हुक्म जुबानी याद है? किस बच्चे को याद है 10 हुक्म जुबानी? आपको भी याद है? नहीं याद तो बोलो ना भी, आपको भी याद है? चल खड़े हो। 10 हुक्म। आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम में आपके सामने 10 हुक्म पेश करना चाहूँगा। पहले एक खुदा का माना फक्त उसकी बंदगी करना और उसको सजा करना। दूसरा हुक्म खुदा का नाम में फ़ायदा लेना। तीसरा हुक्म माँ बाप की इज्जत करना। तीसरा हुक्म माँ बाप की इज्जत करना। तीसरा हुक्म नहीं, चौथा हुक्म है माँ बाप की इज्जत करना। इसके लिए तालियां बजाइए। खुदा क्या चले। चौथा हुक्म खुदा की तरफ से जो 2 बार बल्कि कई बार बाइबल मुकद्दस में कहा गया, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। अपने बाप और अपनी माँ की, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। फिर होगा क्या? फिर होगा क्या? क्योंकि हर बात को मानने में एक बेनिफिट होता है, एक फायदा है। ये वो फायदा है जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान की सोच से, कोशिश से भाई एक बड़ा काम, तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तब जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी, उम्र लंबी होगी। उम्रें लंबी हो जाती हैं, इंसान के पास सवार की बात है। उम्र लंबी होगी, उम्र दराज होगी। कब? जब तो अपने माँ और बाप की इज्जत करेगा। कोई शख्स जवानी के अंदर मर जाए, फिर उसके बाप ने या माँ ने बड़ा गुनाह किया है, उसके दादा ने कोई बड़ा गुनाह किया है कि उस माँ का जवान बेटा दुनिया से एकदम से चला गया। ऐसा है नहीं, खुदा ने ऐसा लिखा नहीं।
लिखा तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, तब जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। सोए हुए बेटे को बाप उठा दे तो बेटे का रंग देखने वाला गुस्सा शर्म की बात है, ये नहाय शर्म की बात है। बाप मौत में होता है। हमें जो दुआ सिखाई गई उसमें बाप का एहतराम सिखाया गया है। हमारे बाप, आज बाप जो है वो छोटा हो गया, बेटा बड़ा हो गया। आज बेटी बड़ी हो गई, बाप छोटा हो गया। ईमान को उठाओ, वो कहते की मुसीबत है, हाँ? ईमान को डगाओ, की मुसीबत है, छुट्टी है पापा। अच्छा चलो छुट्टी है तो फिर सो जाओ। कहने का मकसद ये है कि जब खुदा ने मूसा को अपने आप दिखाया, मूसा से बात की, मूसा देखता है पहाड़ी के ऊपर एक दरख्त को, छोटे से दरख्त को आग लगी हुई है मगर उसके पत्ते हरे, आग लगी हुई पत्ते हरे हैं। तो उसमें से आवाज आई, मूसा जिस जगह तू खड़ा है ये जमीन पाक है, अपनी जूती उतार। उसने जूती उतार के पर रख दी और कहने लगा तू कौन है? तो खुदा बोला मैं तेरे बाप दादा का खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। यानी कि इब्राहिम कौन है? ईमानदारों का बाप। कौन है जी वो? ईमानदारों का बाप इब्राहिम। और खुदा पूरी कायनात का बाप, वो इब्राहिम का भी बाप है। ठीक है जी? ऐ हमारे बाप, हम खुदा बाप की इज्जत करने वाले हैं, जिसने हमें यह सिखाया कि तू अपनी बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, उन्हें उफ तक ना कहना, तब जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। मैंने एक दिन अपने अब्बे से पूछा, यानी भाई मुश्ताक के पापा से, मैंने पूछा कि आप 8 बहन भाई मेरा ख्याल है, तो सबकी उम्रें बड़ी बड़ी लंबी हुई। माई दारा की उम्र बहुत लंबी हुई, ये जवेद जो बंगड़बी जो बिस्कीना थी उसकी उम्र बड़ी लंबी हुई, अब्बे की बड़ी लंबी उम्र हुई, उनके सारे बहन भाइयों की उम्रें बड़ी लंबी हुई। वजह क्या है? उन्होंने कहा हम सब बहन भाइयों ने अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत की है। उन्होंने तो अपने पास से ये बात कही, शायद कलाम में से नहीं सुनी, कि ये एक बड़ा अख्तियार है। अगर आप चाहते हैं आपकी लंबी उम्रें हो, आप चाहते हैं ज्यादा देर जमीन पर रहें, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। अब कलाम में यह भी लिखा है, तो किसी को जमीन पे अपना बाप ना कह, जमीन पर किसी को अपना बाप ना कह। देखिए मत्ती की इंजील 23वां बाब, उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है? 23वां बाब और उसकी 9वीं आयत क्या लिखा है? मत्ती आसमान पर है, और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो। जमीन पर किसी को अपना बाप, तुम्हारा बाप एक ही है, यानी जो आसमान पर है। तो हम तो जब चर्च में जाते हैं कहते हैं फादर इस्लाम, फादर इस्लाम। ये गलत है, ये सही है? ये गलत है, ये सही है? हाँ जी, गलत है। कैसर भाई, हम लिखा है किसी को जमीन पर अपना बाप ना कहे, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। तो हम कहते हैं इस्लाम फादर जी, ये गलत है, ये सही है? अब भाई बोलो जल्दी करो, टाइम शॉर्ट है। सही है, गलत है? काम के मुताबिक तो गलत है। और एक और हवाला निकालिए, दूसरे सलाती उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत। एक और बात आप लगा के रखना चाहता हूं। एलिया ने एलिशा से कहा मेरा शागिर्द हो जा। एक दिन जब वो खिदमत करता करता खुदा से आसमान का जिंदा उठाने को था, एलिया को
तो उसने एलीशा से कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा तेरी रूह का मुझे दूना मिले। तो उसने कहा अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए देख ले तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। अब देखिए जब वो जा रहे थे क्या लिखा है, एलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं तेरी रेखा दूना मुझे हिस्सा मिले। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया है तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और लिखा वो चलते चलते बातें करते जाते थे, देखो एक आदशी रथ और आदशी घोड़ों ने इन दोनों को जुदा कर दिया। एलिया बगोले में हवा वरोले में, एलिया बगोले में हवा वरोले में आसमान पर चला गया। एलीशा ये देखकर चलाया और उसने कहा ऐ मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार। उसने उसे फिर ना देखा। तो फिर एलीशा ने एलिया को क्यों बाप कहा? अगर फादर जी को बाप नहीं कहना तो फिर एलीशा ने एलिया को बाप क्यों कहा? लिखा दुनिया में तू किसी को अपना बाप ना कहना, किसी को। ताबिया रहो जो खादम जिसके पास आप जाते हैं, जिसने अपने आप को बपतिस्मा दिया है, जिसने आपको तौबा करवाई है, वो तुम्हारा रूहानी बाप है। क्योंकि यहां पर एलीशा उसे कहता है मेरे बाप, और वो चिल्लाता है, चीख मारता है मेरे बाप, क्योंकि एलिया की रूह उसमें आ गई। अगर आज कोई मुझे अपना उस्ताद समझता है तो मुझे अपना रूहानी बाप समझे। और देखिए अपने रूहानी पेशवाओं की इज्जत कर, तब भी जमीन पर तेरी बरदराज होगी। अपने उस्ताद की इज्जत कर। असल में प्रॉब्लम पता क्या है, एक मैंने किसी को कोई छोटी सी भी इतनी सी भी गलत बात कर दी ना, उसने बड़ाश ला के पूरी कहानी बना के फिर सारी जिंदगी मुझे मिलना नहीं। प्रॉब्लम ये है, ये जो मोहब्बत का ये जो होता है ना, ये जो सिस्टम है, ये बड़ी कच्ची तांद होती है। आपका और मेरा, और मैंने कहते चर्चों ने गल कही है, फिर वो सर भी नहीं रहेगा, फिर वो पास्टर भी रहेगा, सेल रहेगा, तो फिर फारग ही हो जाएगा। सही है। तो ये सिस्टम है बड़ा खराबी वाला। पूरी तरह मानता कोई नहीं, तस्लीम कोई नहीं करता। उसने कहा अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए देख लेगा तो तुझे दूना मिलेगा। उसने उसकी चादर पकड़ ली। चादर में कुदरत ये थी खुदा की कि चादर जब उसने यरदन पे मारी तो 2 टुकड़े इस तरह यरदन हो गया। तो एलीशा ने कहा मेरे उस्ताद की चादर है। उसने भी मारी तो ताबिया था अपने उस्ताद का, तो फिर वो यरदन इस तरह से हो गया। आपको बरकतें मिलती हैं तब जब अपने माँ बाप के लिए। यहाँ पे वो खलील भाई आए, खलील भाई हमारा ये हमारा किधर, हमारा नहीं आई। हेलो जी, हमारा की मैंने बात करनी थी। हमारा ने ना मुकद्दसा माँ मरियम के ऊपर जाकर दुपट्टा चढ़ाया। मैं कहा खुदा ने तुझे पहले ही बेटा दे दिया, उन दुपट्टा का नहीं चढ़ाना सी, ये अपनी अम्मी को देना था तूने दुपट्टा, बल्कि मोटी चद्दर लाया के सरनिया से नहीं। अम्मी मने थे, अम्मी अब्बे को लवे नो। उस मूर्ति को, उस स्टैचू को दुपट्टे की जरूरत नहीं। वो जिंदा माँ है, वो आसमानों पर तख्त नशीन है, वो आती है वहां से सुनती है। मैं ये कभी नहीं कहता तौबा कि माँ एवी है, मुकद्दसा माँ मरियम, लेकिन हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हम उसकी इज्जत करते रहेंगे। वो ताहयात तक मुबारक है, वो ब्लेस्ड है, उसके अंदर से यीशु पैदा हुआ है। हम 2021 साल बाद यीशु को देख रहे हैं। यीशु तो उसके अंदर से पैदा हुआ, कलाम है उसका, बड़ा मौत पे जिक्र है। ये जो बुत बना के ड्रामा शुरू कर दिया ना, ये मुझे समझ नहीं आता। और जिंदा जो पहुंचता है उसके बुत को दुपट्टे पेश करना ऐसा गलत है, बल्कि वो जिंदा है। अपनी रियल जो माँ है, मैं क्या दुपट्टा किसी ने पकड़ा आगे से, पकड़ा तो नहीं, मैं क्या जो पकड़ती है उसको दुपट्टा दो, जो ऊपर ले लेती है उसको दो, उसको जरूरत है। सही है। तो सोने की चादरें लोग चढ़ाते हैं मंदिरों में, बड़े बड़े दरबारों पे, कोई जरूरत नहीं। वो करें जिसको जरूरत है। खुदा आसमान खोलेगा। बाप को जरूरत है, माँ को जरूरत है।
میں ساندے میں گھر میں گیا تھا بھائی کے ساتھ ہی, بڑی سردی تھی, ہم 5-6 لوگ گئے تھے. تو بابے علی باغ باتھ روم دے کول ٹھارا بنا کے پے تے آپ اندر پردے کر کے اگے پردے اگے ہیٹر لگا ہے تے کہندا منڈے نوں بڑا نزلہ زکام سن ہو گیا. میں کہا تیرا پلان ہے. میں کہا بھائی میری دعا نہ اثر کوئی نہیں ہونا, بغت جو کوئی کھان بھی مسے گا وہ لے کے آؤ, ادھر نہیں کرو. او سر جی ہے کدھر دی گل کرن ہے. میں کہا میری دعا کوئی نہیں لگنی لگنی, فائدہ ہوتا کوئی نہیں, بس روٹی لے آؤ تے کھائیے تے نکلیے. اصل وجہ کیا ہے, کیوں میں نے اس کو ایسی بات کہی, اور جس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے وہ تو باہر سردی میں ہے. میں کہا بابا سردی جب بھی آئے تو دعا کا دی. کہنا بابا کہنا میرا ساہ گھٹتا ہے. میں کہا بابے ساہ ایسے نہیں گھٹتا نا, تیرا کام ٹھیک نہیں. اپنے ماں باپ کی عزت کریں, بڑھاپے میں رب جان کر ان کی خدمت کریں. جب ہم کسی کام کے نہیں تھے نا تو ماں کیا کیا کچھ نہیں کرتی تھی. ہاں ماں تو بہت کچھ کرتی تھی. کیا سسٹم تھا, کیسے پل گئے 11-12 بچے, کیا ماں کا روب تھا, کیا باپ کی شفقت, کیا رحمت, کیا فضل تھا. اتنے بچے پال کے واہ واہ کرانی. اور اب بچوں سے باپ جو ہے وہ نہیں ہے, اس کی ماں ایک ہے جو وہ اس کی تربیت نہیں ہو رہی. افسوس ہے, ماں نہیں کیئر ہو رہی, ماں کے لیے کچھ نہیں. تو کیا یار, کیا نمازیں ہیں, کیا دعائیں ہیں, کیا پگتیاں ہیں, کخ بھی نہیں قبول ہونا. کوئی فائدہ, کوئی برکت, کوئی رحمت, کوئی فضل نہیں. جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. یسوع مسیح 13 فٹ اونچی صلیب پہ لٹکایا گیا. یسوع مسیح کی نا آدھی جان نکل چکی تھی. یسوع نے نیچے دیکھا تو اس کی ماں کھڑی تھی. یسوع نے سب کو چھوڑ دیا, کہنے لگا ماں. اور جب نیچے دیکھا تو ایک اس کا شاگرد کھڑا ہوا تھا یوحنا, کہنے لگا میری ماں کو اپنے گھر لے جانا, میں تو آسمان پہ چلا جاؤں گا. اب یہ تیری ماں ہے اور ماں یہ تیرا بیٹا ہے. یسوع کو اپنی ماں کی فکر ہے اور مجھے کسی اور کی فکر ہے. میں کیسے بخشا جاؤں گا, میری کیسی خلاصی ہوگی. میری ماں مجھ سے خوش نہیں اور لعنت ہے یار. چلے دیا نیڑے بہنا, آپس دے وچ لڑدے رہنا. نکی جائی کی کوری تیری اور نہ مائیں کچھ بھی کہنا, اور بھی مائیں کچھ بھی کہنا. چلی چلی دیندی سے گنے دیاں پوریاں, کتھے گیاں ماں میرے حصے دیاں لوریاں. تو ماں کا تو کہاں ہے, ماں کہاں ہے. حد تو ود کے پیار سے کر دی, رجا نال تیار سے کر دی. میں سکونوں لیٹ جے آنا, تو میرا انتظار سے کر دی, تو میرا انتظار سے کر دی. چھل چھل دے سے گنے دیاں پوریاں, کتھے گیاں ماں میرے حصے دیاں لوریاں. کتنی مشکل سے پالا اس نے. مجھے یاد ہے جب میں 1995 میں میٹرک کلاس میں تھا تو میں راستے میں نا اپنے بوٹ جو ہوتے تھے نا ان کے تسمے کھول کے آتا تھا, اور جب میں دروازے میں پہنچتا تو میں اس طرح سے اپنی ٹانگ سے مارتا, ایک میرا وہ شوز جاتا, ایک وہ شوز جاتا. اور میں 9th کلاس میں تھا. شفقت میری بہن میرے ساتھ کلاس فیلو تھی, وہ تو آتی بڑے طریقے سے رکھتی چیزیں, اور میں اس طرح اپنی شرٹ پھینکتا اور میری ماں کہتے پڑھو 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 پڑھو. تو اس طرح سے کرنا, لاڈ پیار دکھانے. اور جب ہم بڑے ہو گئے تو ہماری ماں کچھ بھی نہیں. افسوس ہے, ماں باپ کی عزت کر, تب زمین پر تیری عمر دراز ہوگی. آمین. یسوع مسیح کے 12 شاگرد. کتنے شاگرد, کتنے شاگرد, کتنے شاگرد تھے؟ 12. جب ابراہیم کو خدا نے کہا اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کر باہر آ جا, تو وہ اکیلا آ گیا. وہ اپنے باپ کو ساتھ لے کر آیا تھا. اس کی ماں دنیا میں نہیں تھی, اپنے باپ کو ساتھ لے کر آیا تھا. وہ اکیلا بھائی گھر سے نہیں نکلا. میرا باپ بوڑھا ہے, نحور بوڑھا ہے. تو باپ اور ماں کی عزت کرے. 12 شاگرد یسوع کے,
दो भाई थे, पतरस और इंद्रियास। याद रखें बच्चों नाम, अभी मैंने पूछने 12 शिगिर्दों के नाम। पतरस और इंद्रियास, ये दो भाई हैं। कौन भाई थे? पतरस और अगले दो भाई थे याकूब और यूहन्ना। याकूब और कितने हो गए? कितने हो गए? पतरस और इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना। कितने नाम हो गए? आप भाई, आप भी, काशी भाई, पतरस और इंद्रियास। कौन? बस 2 मिनट का और टाइम। पतरस और इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, 4 शागिर्द हो गए। फिलिप्पस और बरतलमाई, 6 हो गए। तोमा और मत्ती, 8 हो गए। शमौन कनानी और यहूदा, कितने हो गए? 10 हो गए। और हल्फी का बेटा याकूब और यहूदा अस्करियोती, ये 12 शागिर्द थे यीशु। 12 शागिर्द। आमीन आमीन। ना तो आज मदर डे है ना फादर डे है, ये खुदावन का दिन है। बाप और माँ की इज्जत करना वाजिब है। जो करेंगे वो बड़ी बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी हदिये नजराने का गीत गाएंगे। यशब जल्दी से आ जाए गीत गाने के लिए। यशब आएंगे और कादर में खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत। मसीह में आप सबको सलाम। मसीह में आप सबको सलाम। मैं आपके सामने एक गीत पेश करूंगा। खुदा से परस्तार ढूंढता है जो रोड से चाहे से उसकी परस्तिश करते हैं। पाक रूह दी हजूरी है कमां हुंदी ओते जिते यसू दा जलाल। पाक रूह दी हजूरी है कमां हुंदी ओते जिते यसू दा जलाल। ना कोई दुख ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुख ना कोई रहना है बीमार। ये सारा जंदा यसू नु जलाल, ये सारा जंदा
کے لیے زوردار تالی بجائیے. اچھا ایک گواہی ہم سنیں گے جو کہ تماشا ہے وہ گواہی دینا چاہتی ہے. اسی میں آپ سب کو سلام. میری گواہی یہ ہے کہ یہ آج سے 2-3 ماہ پہلے میرے ایگزام تھے تو نا میرا ایک وائوا تھا جو کہ رات کو مجھے 10 بجے پتہ چلا تھا کہ آپ کا صبح وائوا ہے اور یہ پیپر میرے 2 تھے ایک نہیں تھا اور میں اتنی پریشان تھی اور ہم مامو شریف کے گھر گئے ہوئے تھے اور نہ میں گھر آنے والی نہ کچھ جانے والی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور میں اتنی پریشان تھی اور سر وہاں پہ دعا کر رہے تھے اور میں نے سر کو کہا کہ سر مجھے ابھی ان لوگوں نے کال کیا کہ آپ کا صبح پیپر ہے تو سر آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا پیپر اچھا ہو جائے اور سر نے دعا کی اور سر نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو آپ پاس ہو جاؤ گے اچھے نمبروں سے اور خدا کا شکر ہے کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں. میں دعا کرتا ہوں قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے القدس کے نام سے خدا تیری خاص برکت رحمت انوانٹنگ تیرے مسح کی اس صدقے نذرانے کے لیے جو تیرے لوگوں نے دیا خدا باپ ان کو آسمان کے نیچے کھول کے برکت دے. اب آپ تیرا ہاتھ چاہتا ہوں جو قدرت کے سبب سے جلال پاک اور پوتر ان سبب پر بڑے خدا جو لوگ خدا یسوع مسیح ناصری اس محفل میں خدا باپ اس لیے آئے ہیں کہ وہ برکت لیں. اب آپ یسوع کے نام ایک ایک روح جان بدن کے لیے تیری بلیسنگ چاہتے ہیں پھر کا لہو مانو اور میں چاہتا ہوں یسوع کے نام میں جتنے لوگ تیرے سامنے موجود ہیں ان سب کو خدا ان پر فضل کر دے پاک ان پر رحم کر دے پاک اور قادر مطلق خدا میں دعا کرتا ہوں بھائی مشتاق کے لیے خدا باپ یسوع کے نام سے تیرا بیٹا جو دل کے عارضے میں خدا باپ یسوع اس وقت موجود ہے اب ہم تیری حضوری میں ہیں یسوع کے نام سے اپنے بیٹے کو چھو لے فضل کر پاک رحم کر پاک اور کرم کر اپنے بیٹے کو زندگی سے تندرستی جیسی برکت. آپ تیرا بیٹا کھڑا ہو تیری گواہی دے کہ یسوع مسیح ناصری نے میری زندگی میں کام کیا ہے. میری جتنی بہنیں میرے بھائی اس وقت قادر مطلق خدا تیرے سامنے موجود ہیں ان سب کو نام بنام تو جانتا ہے اور تو فرماتا دیکھ میں نے تیری صورت اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر کھول رکھی اور تیری شہر پناہ برابر میرے سامنے رکھی ہے. آسمانی خدا یسوع مسیح کے نام تو آسمان کے نیچے کھول کر اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بلیس کر چھو لے فضل. باپ ہم دعا کرتے ہیں بزرگ بشیر مسیح کے لیے بھی خدا باپ جس کا ایکسیڈنٹ میں خدا یہ ٹانگ کا مسئلہ بن گیا باجی ویرونیکا کا وہ باپ ہے بھائی سیمول کا سسر ہے خدا ہم دعا کرتے ہیں تیرے بیٹا جلدی شفا پائے یسوع کے نام سے ہم سب تیرے بیٹے تیرے بیٹیاں متفق ہو کر دعا کرتے ہیں خدا باپ ان سبوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو شب و روز خدا یسوع مسیح ناصری تیرے کلام کی وسعت کے لیے خدا تیرے درمیان میں موجود ہے. ان ساری بیٹیوں کو برکت دے ان سارے بیٹوں کو چھو لے کوئی بھی خالی ہاتھ یہاں سے نہ جائے بھر کے جائے یہ سب بھر کے جائے خالی ہاتھ نہیں بھر کے جائے ان کو بلیس